اب اللہ رب العزت کا عذاب کیسے نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں کیسے روٹتی ہیں، اللہ ہم سے ناراض کیسے ہوتا ہے۔ اب میں قرآن کریم کا ایک چیپٹر کھولتا ہوں، پھر اس کے بعد میں ایک حدیث پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، پھر اس کے بعد میں تقریر شروع کرتا ہوں جو کچھ آپ سننا چاہتے ہیں۔ پہلے ایک چیپٹر قرآن کا ضرور سن لیجیے اور ایک چیپٹر حدیث کا ضرور سن لیجیے۔ آج ہماری تباہی کا راز کیا ہے، ہم جیتے ہیں کس طرح سے اور امید کیسے کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے عقل مند اس کو نہیں کہا جو جیے شیطانوں کی طرح اور تمنا کرے کہ مجھ کو جنت مل جائے گی اور میں قطب ابدال بن جاؤں گا، نہیں ہے وہ عقل مند۔ عقل مند کون ہے؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ حضور فرماتے ہیں عقل مند ہے وہ جو اپنے نفس کو دباتا رہے، اپنے نفس کو کچلتا رہے۔ یہ نفس جو کہتا ہے شراب پیو، یہ نفس جو کہتا ہے بدکاری کرو، یہ نفس جو کہتا ہے فلاں کی بہو بیٹی جا رہی ہے اسے گھور گھور کے دیکھو، آنکھ کو لذت کا سامان فراہم کرو، یہ نفس ہی ہے جو آدمی کو تباہی اور بربادی کا راستہ دکھاتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس کا کام ہے، برائی کی طرف وہ لے جاتا ہے، مگر جس پر اللہ رحم فرمائے۔ حضور کیا کہتے ہیں؟ عقل مند وہ ہے جو نفس کو دباتا رہے، نفس کی مخالفت کرے۔ نفس بولے سو، یہ بولے نہیں سوؤں گا۔ نفس بولے شراب پیو، یہ کہے نہیں پیوں گا۔ نفس بولے ایک جھوٹ بولو 1 کروڑ کا فائدہ ہو جائے گا، یہ بولے نہیں بولوں گا۔ نفس بولے سچ بولے گا تو 1 ملے گا اور جھوٹ بولے گا تو 1 کروڑ ملے گا۔ یہ نفس کو دباتا ہوا کہے میں سچ بولوں گا اور سچ بول کر 1 کماؤں گا، سچ بول کر 1000 حرام کے 1 کروڑ سے بہتر ہے۔ عقل مند وہ ہے جو نفس کی مخالفت کرے، نفس کو دباتا رہے، نفس کو کچلتا رہے۔ نفس بولے برف گر رہی ہے سو جاؤ، دن نکلنے کے بعد نماز فجر پڑھ لینا، یا اسی وقت نفس کی مخالفت کر کے کھڑا ہو جائے اور چاہے غسل کرے، وضو کرے اور مسجد کی طرف رخ کرے، نفس اس کا دب جائے گا اور پھر اس کی روحانیت جگمگا اٹھے گی، نفس اس کو پھر دھوکہ نہیں دے پائے گا۔ اور جو نفس کے سامنے سرنڈر کر گیا، نفس جو بولا وہ سب کرتا رہا، تو پھر وہ آدمی تو کہیں کا نفس اس کو نہیں چھوڑے گا۔ حضور کہتے ہیں عقل مند ہے وہ جو نفس کو دباتا رہے اور وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کے لیے عمل کرتا رہے، مرنے کے بعد جو اعمال کام آئیں گے اس کے لیے وہ کام کرتا رہے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور بیوقوف ہے کون؟ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ۔ حضور کہتے ہیں بیوقوف ہے وہ جو نفس کی غلامی کرے، جو بولے نفس وہ کام کرے، وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر امید لگا کے بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دے گا۔ کام نفس کی غلامی کا اور امید کہ اللہ ان کو بخش دے گا اور جنت دے دے گا۔ حضور کہتے ہیں وہ بیوقوف ہے، وہ احمق ہے جو کام نفس کی غلامی کا کرے اور امید لگا کے بیٹھے کہ اللہ اس کو بخش دے گا۔ اللہ روزی دینے والا ہے، لیکن عقل مند روزی کی تلاش میں زمین پہ پھیلتا ہے، دکان جاتا ہے، کھیت کھلیان جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ روزی دینے والا اللہ ہے، مگر مجھ کو کھیت جانا ہوگا، مجھ کو دکان پہ بیٹھنا ہوگا، مجھ کو اسکول کالج میں جا کے پڑھنا ہوگا، نوکری کے لیے مقابلہ جاتی امتحان میں بیٹھنا ہوگا، اور جب مقابلہ سخت ہو تو محنت مجھے بڑھا دینی ہوگی۔ پہلے زمانے میں 5 گھنٹے کی سٹڈی سے نوکری مل جاتی تھی، لیکن آج 18 گھنٹے سٹڈی کرنا پڑے گا، تب جا کے سامنے والے آدمی کا مقابلہ ہو پائے گا۔ پہلے 5 انٹرویو نکلتا تھا اور صاحب درخواستیں 25 آتی تھی، اسی 25 میں 5 کا سلیکشن کرنا ہے۔ پہلے 100 پوسٹ ہوتے تھے اور درخواست 80 آتی تھی، اسی لیے اسی 80 کی درخواستیں قبول کر کے سب کو نوکری مل جاتی تھی۔ لیکن آج پوسٹ خالی ہے 100 اور اپلیکیشن 1,00,000 پڑ گیا ہے۔ آج نوکری کے لیے جگہ خالی ہے 500 اور 50 لاکھ اپلیکیشن پڑ گئے ہیں۔ یہ بتائیں کہ 500 آدمی کو چننا ہے 50 لاکھ میں، کس قدر مقابلہ سخت ہو گیا ہے۔ اسٹڈی بڑھا دینی ہوگی، ہمت نہیں ہارنا ہوگا کہ کشن گنج میں جا کے 3 گھنٹے سنیما ہال میں دیں اور کالج میں نہیں جائیں اور باپ کو ٹھگیں کہ پیسہ چاہیے، باپ کا پیسہ ہے، موبائل خرید رہے، دوستی یاری کر رہے ہیں اور 3 گھنٹے سنیما ہال میں سنیما دیکھ رہے ہیں
اور جب نوکری نہیں ملی مقابلے میں فیل ہو گیا تو ہندوؤں کا ملک ہے مسلمانوں کو نوکری نہیں ملتی ہے، یہ باپ کو ٹھگ لیا۔ جبکہ ہر روزانہ مسلمانوں کو نوکری مل رہی ہے اور ہر سال 30 سے 40 بچے ہمارے آئی ایس آفیسر بن رہے ہیں، آئی پی ایس بن رہے ہیں، اس پہ نظر نہیں جاتی، بلکہ اپنے کمزوری پر پردہ ڈالنے کے لیے باپ کو ٹھگتا ہے بچہ۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ملک میں مسلمانوں کو نوکری نہیں ملتی ہے۔ یہ سنیما ہال میں بیٹھتا رہا، اپنے دوستوں کی شادی بیاہ میں پاگل ہوتا رہا، بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہوتا رہا۔ شادی ہے دوست کی، یہ مارے مارے پھر رہا ہے 10 دن پہلے سے، اسکول نہیں جا رہا ہے، کوچنگ سینٹر نہیں جا رہا ہے، اسٹڈی نہیں کر رہا ہے، رات بھر سونا ہے اور دن میں دوستوں کے ساتھ گھومنا ہے، اور نوکری نہیں ملی، امتحان میں فیل کر گیا تو سب ہندوؤں کا ملک ہے، مسلمانوں کو نوکری نہیں ملتی ہے۔ اس طرح سے ٹھگنے والا ٹھگتا ہے۔ مقابلہ جب سخت ہے تو اسٹڈی بڑھانی ہوگی، محنت بڑھانی ہوگی۔ پہلے 5 گھنٹے پڑھنے سے کام چلتا تھا، اب 15 گھنٹے پڑھنا ہوگا، 18 گھنٹے پڑھنا ہوگا۔ جب امتحان کا موقع آئے تو پھر نیند کم کرنی ہوگی، اسٹڈی بڑھا دینی ہوگی۔ جب میدان میں مد مقابل پہلوان زبردست ہے، اس سے لڑنا ہے تو اس سے بڑی طاقت اختیار کرنی ہوگی۔ یہ ہے تدبیر، یہ ہے عقل مندی کا کام۔ عقل مندی کا کام وہ نہیں ہے کہ کام کریں صاحب جاہلوں کی طرح اور انعام ہو جائے عالموں کی طرح، کام کریں شیطان کی طرح اور انعام ہو جائے اللہ کے ولیوں کی طرح، نہیں ہوگا۔ دنیا کا سارا کام سسٹم سے چلتا ہے۔ ڈیلی آفتاب نکلتا ہے، روزانہ آفتاب ڈوبتا ہے، روزانہ رات آتی ہے، روزانہ دن آتا ہے، وقت پہ موسم بدلتا ہے۔ ایسا نہیں کہ سارے لوگ شرابی ہو گئے تو جاڑے کا موسم نہیں آئے گا، یا سارے لوگ نمازی ہو گئے تو اب گرمی کا موسم نہیں آئے گا۔ چاہے لوگ شراب پیئیں یا نماز پڑھیں، مگر موسم تو اپنے وقت پہ بدلے گا۔ گرمی کا موسم، جاڑے کا موسم اور برسات کا موسم، رات آئے گی، دن آئے گا۔ یہ سسٹم ہے، اپنے سسٹم سے دنیا چل رہی ہے۔ چاہے لوگ شراب پیئیں کہ تاڑی پیئیں کہ مسجد میں جا کے تلاوت کریں، ایسا نہیں کہ جو شراب پیے گا اس کو روزی نہیں ملے گی، جو کفر کرے گا روزی نہیں ملے گی، سانپ چشندر بندر کو روزی نہیں ملے گی، بلکہ اللہ کا قانون ہے کہ جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ اس کو روزی دے گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جس کی روزی کا ذمہ اللہ نے نہ لیا ہو۔ اللہ چشندر کو روزی دیتا ہے، اللہ سانپ کو روزی دیتا ہے، اللہ بندر کو روزی دیتا ہے۔ تو بندہ کو یہ سوچنا چاہیے جب اللہ سب کو روزی دیتا ہے، جو اللہ کو گالی دیتا ہے اللہ اسے بھوکا نہیں مارتا، جو سجدہ نہیں کرتا ہے اللہ اس کو زمین میں نہیں دھساتا ہے، اس کو بھی روزی دیتا ہے۔ تو روزی سب کے لیے ہے اور جنت سب کے لیے نہیں ہے۔ ایک حدیث میں نے پڑھی کہ 1000 میں 999 لوگ جہنم جائیں گے اور صرف ایک آدمی جنت جائے گا۔ اسی سے آپ حساب لگا لیں کہ 1 کروڑ میں کتنے لوگ جنت جائیں گے اور کتنے لاکھ جہنم جائیں گے۔ تو روزی سب کے لیے ہے مگر جنت سب کے لیے نہیں۔ جنت لاکھوں میں کسی کسی کے لیے، جنت 1000 میں ایک آدمی کے لیے، جنت کروڑ میں کسی کسی کے لیے۔ جس طرح یہ دنیا سچ ہے اسی طرح مرنے کے بعد بھی دنیا جو ہے وہ سچ ہے۔ جس طرح یہاں میری موت سچائی ہے اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا کے حساب کتاب کر کے جنت اور جہنم میں ڈالنا یہ اس سے زیادہ سچی بات ہے۔ اگر کوئی ابھی اس دنیا کو جھٹلاتا ہے کہ رات نہیں ہے وہ پاگل ہے، اگر کوئی سورج کے نکلنے کے بعد بولے دن نہیں ہے وہ پاگل ہے، اگر کوئی یہ بولے کہ میں کبھی نہیں مروں گا وہ پاگل ہے۔ پاگل کی باتوں کا جواب نہیں دیا جاتا۔ تو اسی طرح جو کہے کہ آخرت نہیں ہے وہ پاگل ہے، جو بولے حساب کتاب نہیں ہوگا وہ پاگل ہے۔ کیونکہ جس طرح دنیا میں پانی کی ایک بوند سے پیدا ہونا، اتنا لمبا چوڑا انسان کا بنا دیا جانا، زمین آسمان کا سارا سسٹم، روزانہ سورج کا اگنا ڈوبنا، دن بھر کام کرنا، رات آرام کے لیے بنایا جانا، موسم کا بدلا جانا سچ ہے، اسی طرح فیکٹ ہے کہ مرنے کے بعد بندہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہر سیاہ و سفید کا حساب لیا جائے گا۔ جو ایمان لایا اچھا کام کیا اس کے لیے جنت بنی ہے، اور جو ایمان نہیں لایا اچھا کام نہیں کیا اس کے لیے جہنم کی خطرناک آگ تیار ہے۔ تو عقل مند اس دنیا سے آخرت کی بات پہ یقین حاصل کرتا ہے۔ جب یہ دنیا سچ ہے تو وہ دنیا بھی سچ ہے۔ تو عقل مند وہ ہے جو روزی کی تلاش کرے گا 90% نہیں، بلکہ جو روزی سب کے لیے ہے اس کے لیے 10% انرجی لگائے گا، اور جو جنت سب کے لیے نہیں ہے کروڑوں میں کسی کسی کے لیے، اس جنت
जन्नत की जुस्तजू बंदा ज्यादा करेगा, क्योंकि जन्नत सबके लिए नहीं, तो उसके लिए मेहनत ज्यादा होनी चाहिए। और रोजी सांप छुछंदर काफिर मोमिन सबके लिए, इसके लिए हल्की सी मेहनत दरकार है, तदबीर करे, बाकी रोजी अल्लाह सबको देगा। और जो सबको नहीं देगा उसके लिए ज्यादा मेहनत करे, ज्यादा जुस्तजू करे। अब लोगों के हालात देखे, रोजी के लिए भाग दौड़, रोजी के लिए वतन से बेवतन, रोजी के लिए साहब सुबह से लेकर शाम तक खेत में रहना, पानी पटाना, 16 घंटे ओवर टाइम लगा के फैक्ट्री में काम करना, जो रोजी सबके लिए है उसके लिए इतनी मेहनत है। और जो जन्नत सबके लिए नहीं है उसके लिए कोई मेहनत नजर नहीं आती। अक्लमंद है वो जो दुनिया के लिए 10% मेहनत करे और जन्नत के लिए 90% मेहनत करे। अगर ऐसा हुआ वो विश्वास करेगा रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर दुकान जाना होगा, उसी तरह वो यकीन कर ले कि जन्नत देने वाला अल्लाह है, मगर उसे मस्जिद जाना होगा, सजदा करना होगा। दुकान खेत गए बगैर रोजी नहीं मिलती, तो मस्जिद गए बगैर जन्नत नहीं मिलती। अक्लमंद है वो जो इस दुनिया के उमूर से आखिरत के बारे में वो नसीहत हासिल करे। अब जरा गौर से सुनिए, कुरान शरीफ का वो चैप्टर, जो जैसा करेगा उसी तरह का वो अंजाम भुगतेगा। यह दुनिया का जब सारा काम सिस्टम पे आधारित है, जो सजदा न करे, तहज्जुद न पढ़े, इशराक न पढ़े, चाश्त न पढ़े, कुरान न पढ़े, नेकी न करे और कुतुब अब्दाल बन जाए, इस दुनिया का सिस्टम नहीं है। सरकार गौसे आजम ने इसी सिस्टम पर अमल करते हुए कई बरस तक रात में आंख जला जला के किताब की स्टडी की। आलिम, फाजिल, मुफ्ती, हाफिज, कारी सब बनने के बाद 25 साल तक जंगल में जाके रहे, दरख्तों के पत्तों को खाया। कहते हैं उस जमाने में मैं किसी को नहीं पहचानता था और न कोई मुझको पहचानता था। आलिम, फाजिल, हाफिज, कारी, मुफ्ती सब बनने के बाद चले गए किसरा के खंडरात में, वहां जाके गिरी पड़ी सब्जियां खा लेते, वहां जाके जंगल के पत्तों को खाते और क्या करते थे, 25 साल तक खुदा की मारिफत का नूर हासिल करते रहे, महवे इबादत रहे, खूब अपने सीनों को जगमगाया। मादरजाद वली थे मगर पढ़ा, मादरजाद वली थे, पढ़ने के बाद आपने खूब कसरत से इबादत, रियाजत और मुजाहिदा किया। उसके बाद आप जंगल में नहीं रहे, बल्कि जंगल से निकल के फिर जलवत में आ गए, पब्लिक के बीच आ गए। क्योंकि इबादत तन्हाई में अगर कोई 100 रकत नफल पढ़ता है, एक दिन में पूरा कुरान खत्म कर लेता है, तो उसका फायदा उस आदमी को मिलेगा कि वह वली बनेगा, वह जन्नत जाएगा। लेकिन जो आदमी बंद कमरे में रोजाना तिलावत कुरान करके एक खत्म कुरान करता हो, 1000 रकत नमाज से नफल पढ़ता हो, ये भी अच्छा काम है और बड़ा काम है, जो लाखों में एक काम है। और इससे बड़ा काम है वो जो पब्लिक के बीच में आता हो, जो जुमा के दिन कुरान हदीस बयान करके लोगों के दिल बदलने की चेष्टा करता हो, अमरे बिल मारूफ करता हो, लोगों को नहीं अनिल मुनकर करता हो, बुराइयों से रोकता हो, अच्छाई का पैगाम देता हो, दरसगाह में बैठकर लोगों को, बच्चों को पढ़ाता हो, खिताब करता हो। ये जंगल में 1 लाख रकत नमाज पढ़ने से बेहतर है ये काम। इसलिए गौसे आजम ने पहले इल्म हासिल किया, फिर इबादत और रियाजत आपने की, उसके बाद जलवत में आके लोगों को आपने दीन का पैगाम पहुंचाया, लोगों तक, लोगों को अल्लाह से डराया, लोगों के सामने मुस्तफा की हदीस आपने बयान की। मुस्तफा की हदीस बयान करने वाला, मुस्तफा के मजहब का काम करने वाला, वो नाइबे पैगंबर कहलाता है। तन्हाई में 1 लाख रकत पढ़े तो उसका फायदा उसको मिलेगा, लेकिन अगर ये खिताब किया और 50 आदमी इनकी गुफ्तगू सुनने के बाद वह जन्नती बना, तो इसलिए आलिम उस इबादत गुजार से बेहतर है कि आलिम आबिद को इबादत का फायदा उस तक महदूद मिलेगा, और आलिम का फायदा हजारों तक बिखर जाएगा। ये अकेले नहीं जन्नत जाएगा, हजारों को अपने साथ लेके जन्नत जाएगा। इसलिए आलिम गुफ्तगू करके, कुरान हदीस बयान करके अपने साथ हजारों को जन्नत ले जाना चाहता है, ताकि लोगों का सीना जंग आलूद है वो सीना चमक जाए, लोगों के दिल में अल्लाह का डर पैदा हो, लोग शरीयत को समझें, लोग सुन्नत को समझें। इसीलिए आलिम दीन जब रास्ते से चलते हैं, समंदर की मछलियां दुआ करती हैं, दरख्तों के पत्ते दुआ करते हैं। आलिम दीन जब रास्ते से चलें तो सुराखों की चूटियां उसके लिए दुआ करती हैं। वो आलिम
जो नाइब पैगंबर बनकर लोगों को दीन का रास्ता दिखाता हो, जो दीन की राह दिखाता हो, जो लोगों के सीने का जंग साफ करने के लिए कुरान हदीस सुना सुना कर उसे जन्नती बनाता हो। आला हजरत फाजले बरेलवी अगर वह सिर्फ एक मामूली आलिम, मामूली इबादत गुजार होते, या रोजाना खत्म कुरान करने वाले 1 करोड़ दरूद पढ़ने वाले होते, तो आज उनका चर्चा आफाक में नहीं फैलता। क्यों? इसलिए कि उनकी इबादत का सवाब उनको मिलता और उनके मुरीद उनके दर उनकी कब्र पे चादर चढ़ाते और फूल चढ़ाते और उनका उर्स मनाते। ये जो आज सारी दुनिया में आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का फतवा पढ़ा जाता है, उनका तर्जुमे कुरान पढ़ा जाता है, उनके अकायद पढ़े जाते हैं, उनकी तसनीफात का मुताला होता है, ये वही चीज है कि वो उनकी तसनीफात से 100 साल के बाद भी आज करोड़ों को फायदा मिल रहा है, करोड़ों का ईमान महफूज हो रहा है, करोड़ों का अकीदा सेफ हो रहा है। तो अकेले जन्नत जाना कमाल नहीं है, हजारों को अपने साथ जन्नत ले जाना ये कमाल है। तो ये काम आलिम दीन करते हैं, दरसगाहों में पढ़ाकर, जुमा का खिताब करके, ईदैन का फास करके और सीरत की महफिलों में लोगों को दीन समझाकर। और ये मर भी जाए, इनकी किताबें जब तक रहेंगी और जब तक किताब पढ़ के लोग गुमराही से बचते रहेंगे, इन सबों का बेनिफिट उसे मिलेगा जिसने किताब लिखी, उसे मिलेगा जिसने खिताब किया। इसीलिए आलिम दीन का मर्तबा सबसे बड़ा इसीलिए है, वह नाइब पैगंबर कहलाता है। सरकार गौसे आजम जंगल से निकल के जलवत में आए, उसके बाद मदरसे को आबाद किया, ऐसा आबाद करके मरा हुआ मदरसा दोबारा जिंदा हो गया। दूर दराज से चलकर फिर लोगों ने बगदाद का रुख किया और दोबारा मदरसे को वो नई जिंदगी मिली कि मदरसा दोबारा आबाद हुआ, लोग फिर बगदाद आने लगे। बादशाहों के घरों से शराब के जाम निकलवा दिया, उनके घरों में तहज्जुद की नमाज दाखिल कर दी, मस्जिद का सिस्टम, मदरसे का सिस्टम, खानका का सिस्टम, सारा सिस्टम सुचारू रूप से चलने लगा। यानी वह दीन जो खतरे में आ चुका था, कर सरकार गौसे आजम की मेहनतों से नई तवानाई मिल गई, हयात नौ से मिल गई। इसलिए गौसे आजम को मुहीउद्दीन कहा जाता है, दीन का जिंदा करने वाला। 70,000 का मजमा होता था, गौसे आजम तकरीर करते थे, 400 उलमाए कराम महफिल में बैठकर आपकी तकरीर को दवात और कलम लेकर नोट करने के लिए बैठते थे। गौसे आजम ने किताबें लिखी, जबरदस्त मुसन्निफ थे, उन्होंने तकरीर की, जबरदस्त खतीब थे, उन्होंने तत्हीर कल्ब का सामान किया, सबसे बड़े मुसक्किए कुलूब थे। गौसे आजम ने हर ब्रांच में काम किया, सबसे बड़ा काम उन्होंने खिताब के जरिए किया। 70-70 हजार का मजमा होता था, कई लाशें उनकी तकरीर की महफिलों से निकलती थी। आज अगर कोई ये बोलता है हमारा पीर साहब तकरीर नहीं करता है, पीर साहब तो मौलवी मुल्ला का काम है तकरीर करना, हमारे पीर नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि वो अपने पीर की जहालत पे पर्दा डालने के लिए इस तरह के जुमले बोल रहा है, या फिर उसका पीर गौसे आजम से बड़ा है। गौसे आजम सारे वलियों के सरदार, वह तो तकरीर करें, 70,000 के मजमे में करें, जुमा के दिन करें, अपने मदरसे में तकरीर करें, और जब भीड़ बढ़े तो ईदगाह पे मेंबर बिछा के तकरीर करें, सारी जिंदगी तकरीर करें, और हमारा पीर तकरीर नहीं करता है, इसका मतलब हमारा पीर गौसे आजम से बड़ा काम करता है, या तकरीर नहीं करता है, खामोश रहता है। और आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम जिसने हमको दीन दिया, जिसने हमें ईमान दिया, जिसने खुदा की पहचान दी, मुस्तफा ना होते तो दीन कहां मिलता, खुदा की पहचान कहां मिलती। वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मुस्तफा जाने ईमान है, असले ईमान है, कंज़े ईमान है, होते कहां खलीलो बिना काबो बिना, लौलाक वाले साहिबी ये सब तुम्हारे घर की है। तो जो मुस्तफा, जो जिसने हमको ईमान दिया, जो अल्लाह के पैगंबर हैं, जिसने हमें शरीयत दी, जिसने हमें तरीकत, तसव्वुफ, सुलूक, कुरान सब कुछ समझाया है, वो पैगंबर आजम हर जुमा को खिताब करते थे, तकरीर करते थे। इतनी लंबी तकरीर मुस्तफा ने की। आया है हदीस में कि फजर की नमाज के बाद आप मेंबर पर चढ़े और आपने तकरीर की यहां तक के सुहर का वक्त आ गया। आका अलैहिस्सलाम मेंबर से नीचे उतरे, नमाज पढ़ाई, फिर मेंबर पर चढ़े, तकरीर की, हत्ता हजरतिल अस्र, यहां तक के अस्र का वक्त आ गया। हुजूर मेंबर से नीचे उतरे, सुम्मा सअदल मेंबर फकतबरा, फिर मेंबर पर चढ़े, हुजूर ने तकरीर की, हत्ता करबती शम्स, यहां तक के सूरज डूब गया। फजर से लेके सूरज के डूबने तक लंबा खिताब,
हुजूर से पहले न किसी ने किया, न कयामत तक कोई कर पाएगा कि फजर के पास से लेके मगरिब तक खिताब करे लंबी तकरीर। तो सहाबा कहते हैं व अअलमुना अहफज़ुना, हम में का सबसे बड़ा आलिम वो है जो हुजूर की तकरीर को ज्यादा याद रखने वाला है। हुजूर ने सारी चीजें बता दी, यहाँ तक कि एक परिंदा जो पर हिलाएगा उसकी भी खबर मुस्तफा ने दे दी, कयामत तक की सारी बातें बता दी। हम में का सबसे बड़ा आलिम वो है जो हुजूर की तकरीर का सबसे ज्यादा याद रखने वाला है। तो हुजूर ने खिताब किया। अब अगर कोई बोले कि आज खिताब खिताब मुस्तफा की सुन्नत है, खिताब सिद्दीक उमर उस्मान अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की सुन्नत है, ये सारे खुलफा जुमा के दिन मस्जिद के मेंबर से खिताब करते थे, लोगों को समझाते थे। इसलिए एक कौम मुस्लिम ये इन जलसों में जहां खिताब हो रहा है, ये समझ ले कि औलिया सालिहीन, बुजुर्गान दीन, अइम्मे मुज्तहिदीन, खुलफाए राशिदीन, खुद मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल हो रहा है। इसलिए हर इलाके के लोगों को अपना मन नहीं चलाना चाहिए, अपनी अपनी तबीयत नहीं चलानी चाहिए। अपने इलाके के जिम्मेदार उलमा की हिदायतों की रोशनी में काम करना चाहिए। मदरसा चलाना है, अपने इलाके की जिम्मेदार बासलाहियत बाअमल आलिम उनसे मशवरा लेकर के काम करे। इसलिए ये न समझे कि ये फला का बेटा है, ये फला के खानदान का है, नहीं, वो नाइबे पैगंबर की हैसियत से देखे, ये नाइबे पैगंबर है, ये वारिस अंबिया है, ये नाइबे पैगंबर है, ये नाइबे रसूल है। इस नुक्ते नजर से वो देखे तो उनकी इज्जत दिल में पैदा होगी। जाहिलों की बात न माने, जो कुरान हदीस का जानकार हो उनकी बात माने। जाहिलों की बात मानने से तो जलसा मजाक बन के रह गया, जाहिलों की पसंद का ख्याल करने की वजह से तो जलसा अफरा तफरी इंजॉय और इंटरटेनमेंट का जरिया बन गया। अगर यही मशवरा मैं अपने जिम्मेदार उलमा से लिया होता तो फिर हमें वो कभी मशवरा नहीं देता कि आलिमों की गुफ्तगू को पसे पुष्ट डाल दिया जाए और फ्रंट में कोई साहब आ जाए, साहब लोगों को इंजॉय करने वाला, गाने के तर्ज पे नात पढ़ने वाला आ जाए, कभी नहीं होगा। इस महफिल को बचाने के लिए उलमा से मशवरा लेना होगा, उनके मशवरे की रोशनी में काम करना होगा, इसे कव्वाली का अखाड़ा बनने से बचाना होगा। हदीस और कुरान पाक की बातें बोलने के लिए इसे चलता फिरता मदरसा इस जलसे को बनाना होगा। चलती फिरती खानकाह है यह जलसा, जहां 5 घंटे गुनाहों से सेफ माहौल देता है। ये चलता फिरता मदरसा है, साल भर एक आलिम जो मुताला करें उसको 1 घंटे में आपके सामने रख दें। ये जलसा इंजॉय का जरिया नहीं बल्कि एक मोबाइल मदरसा है, एक मोबाइल खानकाह है। खानकाह में तो तेल पानी पढ़ने का काम रह गया, मगर इस जलसे में 5 घंटे तक जबान गुनाह से महफूज है। कहां गुनाहों से सेफ है, कान गुनाहों से महफूज है, ये बताते हैं। खानकाह का मतलब यह है कि जहां नेकियां करवाया जाए, नेकियों की मश्क कराई जाए, जौ की रोटी खिलाई जाए, जहां तहज्जुद पढ़वाया जाए, जहां सुबह शाम दर्स की महफिल सजे और लोगों के सीने से घमंड और गुरूर निकालकर उनके सीने को ताजगी और फ्रेशनेस दिया जाए, रोशनी दी जाए। आज खानकाहों में कहां है जहां सुबह शाम दर्स हदीस का दर्स हो, सुबह शाम औलिया कराम के मलफूजात पढ़े जाए, सुबह शाम वहां आने वाला मुरीद को उसको आखिरत और जन्नत की बात बताई जाए। जाने वाला भी तेल पानी लेकर जाता है और वहां बैठने वाला भी तेल पानी में दम करने को खानकाही खिदमत समझता है। सरकारी गरीब नवाज के सारे खुलफा, सारे मुरीदीन, यहाँ तक कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हुजूर बाबा फरीद शकरगंजी, हुजूर महबूब इलाही, ये सारे के सारे सबकी मजलिसों में जो दर्स होता था वो सारी बातें आज तक किताबों में महफूज है। मलफूजात में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, उनकी मजलिसों में क्या हुआ, सुबह की मजलिस में क्या बोला गया, शाम की मजलिस में क्या बोला गया। बादशाह अपना तख्त छोड़कर खानकाहों में आते थे, अपने मुर्शिद की बात सुनते थे, जौ की रोटी खाते थे, रात रात भर नमाजों में लगे रहते थे, सीने का संग साफ करते थे, तरक दुनिया करके ज़ुहद की बरकतों से मालामाल होते थे। आज वो खानका नहीं है जहां गुनाहों से रोककर नेकियों की मशक कराई जाए। ये मदरसा 5 घंटे तक आप बैठे रहे, जबान पे गीबत नहीं है, कान में गाने के लफ्ज नहीं है, आंख में कोई गंदी चीज नहीं है, आंख खुली है, उलमा का दीदार हो रहा है, जबान खुली है, सुभान अल्लाह का जिक्र हो रहा है, कान खुले हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र, कुरान हदीस की बात
अल्फाज सुन रहे हैं, तो मैं कहता हूं इस बिगड़े हुए वक्त में एक खानका जहां 5 घंटा कोई बुराई का गुजर ना हो, जहां हर तरह से नेकी ही नेकी हो, वो यही जलसा है जो 5 घंटे का माहौल देकर आपकी जबान को जिक्र करने का मौका देता है, आपके कान को जिक्र सुनने का मौका देता है, आपकी आंखों को उलमा नाइबीन मुस्तफा की जियारत का मौका देता है। इसलिए जलसा चलता फिरता मदरसा भी है और चलती फिरती खानका भी है। ये जलसा चलती फिरती खानका भी है, जहां जिस जलसे के बहाने अलग अलग उलमा की ज़बानी मुख्तलिफ बातें सुनने को मिलती हैं, मशाइख कराम की ज़ियारत को का मौका नसीब आता है। इसलिए इस जलसे को न जोड़ा जाए कि पैसा खर्चा हो रहा है, बल्कि इस जलसे को दीन से जोड़ा जाए कि दीन का काम होने के लिए खरबों रुपए बंदा खर्च कर दे फिर भी कम है। अल्लाह का कलाम सुनाने वाले को बंदा सोने पे तौल दे फिर भी उसकी समात का हक अदा न हो पाएगा। जहां दीनदारी है, जब दुनिया के कामों में पैसे लाखों खर्च हो रहे हैं, जब डीजे के पीछे, कव्वाली के पीछे, बर्थडे पार्टी के पीछे, साहब अपने बेटे के वलीमा और मंगनी के पीछे, नाच गाने के पीछे करोड़ों खर्च हो रहे हैं, अगर दीन की महफिलों के पीछे अगर हजारों और लाखों खर्च हो तो इसको तो देखा जाता है, और वह हराम काम में जहां करोड़ों खर्च हुए उसको नहीं देखा जाता है। कयामत की निशानी है, लोग एक नेकी करेंगे तो याद रखेंगे, अब पहाड़ बराबर गुनाह करेंगे तो उसको याद नहीं रखेंगे। तो आज वही हो रहा है, एक बताशा लेके मजार पे चला जाए तो उसको याद रखेंगे मैं बताशा लेकर फातिहा पढ़ने गया था, और जहां हजारों हजार लाखों लाख रुपए बेटे की बर्थडे पार्टी पे नाचने गाने पमड़िया और मिरासी और उन किंजड़ों के पीछे खर्च किया जा रहा है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है।